so enie nana ya biama ene medin misu hia me awosi enchide hema na majeso ama odie mu den awusiafo picture bi asako viral on social media and is ababa obi so asaba bonte see friend Katie ebo a onu so kiremu dia wo se papa ni pompa ene Jerry John Rollins a ene ye suno die mu den yo sanso ana afia so asinega ai ene waka Ghana fo nyina se ne video a odi ginani Easter nyina ye Misball ye domia ye bedome no na wulo me mukodome no wo amusieye ene ekwan ho no eno na fi aso ase Ghana version anim ene no odi ginani a me guess for the day no sweet die won't me semre me cha me ho sima akwaje abofo nka to na me ba na me no nkomo no ye de simu pa osimu e na me ka o sabofo eso masende na ye some company limited diaper hub G chef giver Unisex Salon Evergreen Beauty and Spa we va se me koya masan aba azem di kankan no ene oba sweet die wo na me no ebe twetwe nkomo yo yenka bi nhemu an na maame bi ba abonten so wo chemu dia ne papa ni pompa ene jaria ene woda mpam a te se waye selfless a wono no wotimi kaza wotimi nyadua mafo gina no kra wo hu no ne papa ni pompa ne etoso mienu obi so asa yiniti apie bi oso so e friend no Kate yeboa already any fie kwanya 50 years na maami Abigail amauto on the na just wanya 52 and never ba omienu ni nyina fathership I say wo mo say nimpompa any be ma yesu no wokete so enti no wono so se wababonte na no kwa de efoni e twagu ne papa je no Ghana fo keka se asem na ye no kre ai na ayiwe maami aha na me kadia maami Rollins Brabonte na ebe yiwa no se woni hu bia na Ghana fo na ekeka se dem di ka kan no ane because for the day no want me sem na be ko no woni atwetwe nkomo afi aso asinega wo sikro mo ye nya no na atwetwe di obetwetwe Misball akosi se obewu ai ani say na wulo me ba bonti be bodua na Ghana fo nyina yesu ama Misball no na Misball was so wafa no World Cup Easter enfi aba na yetwie enfi aba no na yedie enti no me nsem mo de ko ma Misball no na Easter wodi twa so a any video playback wo place left and right no wo hwe so the be ya obehu se Misball wo twetwe ni pa die mu oden ye ko be guess for the day no dey fa ko no I just so aba so no ni yes awon fedua me hu anu ma me hu sa Pastor what to say na me adom na unso Pastor me so ho ye pa my akrapa oh and the moon so why gentle so say ye money ye papa oh me asem ne dey ye money ne and me need you it me need ye nyina obi ara ho yo sa na mfoni ya asa baba ntin a baba wa no wo kirem so no so ne papa ne papa je hu ne sen asem o me chi ahwefo ne etiefo nyina my sister asem we die me ene ewo mu se ye papa wakọ ne nkrechi okay na emom die me kan sem bi kakra enye so onu pese na emom na ya de mema dodro taaye na mejidi se be ma die obi kan asem se be ma ntumi ni oba ba akontena at least wo baabi a okay e wo se wo ma webusua ana oba ho ne wo ho no oti ase se wo ba e wo baabi na wotumi twe nkwala ne ben wona oni ne tifie no na nkwala no omuhu omuhu na omunye odobi esanse wonim da nyame beto nsa afro wahu na no ise ya ne ye papa ye nua bema MP a omubo ni tuo me mekai etiefo yawde ye boni tuo Cape Coast to sesen eno abaye bi nso ba se waye ne wedding ama one na wutu ana yire kura ni hwe na na yire nim betem se echi ne yire huye but sande ade de wo yade bia masemu ameka ne se bema se wosisu na se wo hwe wo nipaduam na wo hwe se de wositi na ye wadwen se wontumi ni oba ba akontena e wo se oba wodi kan fa no no kire na se mani hu beginning ni se ra mentumi ne wo kwantena nkosi awieye enti so oba ko ne pa ono betena
ni ofo se ontumi no obekọ na kwan na mom se mo be wodi esiesie wa hwe ne esi wa hwe ne ekoso hwe mo age na usisi kura na tamben ena ye Papa Rollins ene sa obako ne wo nkwalai ana wo mamifo we mu ena mese bisa se oba na Rollins ye Papa Rollins ni omo wo mami enu nyina no omo wo he enti no wo ni obema wo up to say be oba benya 52 years na ba ko so nya 50 years na mo tumi atena mo to so saa ntumi amba out ama eyi oba Rollins ni ti ye mami konedu ana say ni ewiase ehu say ye papa nso ni Rollins eye me sui da wa come fa me hu sie wonye ni sati say we komuno na ma so ban so ka ho ebia na papa yi di ni ba be kire say ebia oba me ne no awoni na nkura abamuni oba ni susu ban oba be dan ni su be di mama is better that way say ya di anka ye papa da na de kire ye mami konedu a ojo umutan wanya wewie omo ye nipa wontumi nto omo ntwene oti da mecho na se no since na woda mpem na we pie ochina kwa ye nim de be se pie aba ebia na twins bi sambe pie na be mam what ya say ye Papa Rollins wo ofe wo ye be ma so no wo ofe nti ogina we se wa wo dance nkranka ense hwe because owu a obi so benye bia ware what ya say na etumpo erade se ye wo ne nye te se mpo anua ana meboa enti no se wo a wo so wo di president da wonye se obi a wo ye ohiania na wo ninia obedi so wo enti de ekosui ebe ma nkrofo e wo echire kwa beka se enti papa yi sa wo ho nyina no wo ma because na no bi na ne side chick bi nso pieye de eba oba bema side chick no oba no so no so ne wo ba bema wo aha enti no na chese ye keka kwa Rollins ne ma keka koten no ne ma keka koten because ade be say ye bema de wo nchenche ye wo so ma ebusue hu e wo so ma obi hu se me banie enti so do obesie because wo ye den ye wo moja what you say wa hwe ne ekosui ochina kwa ye nim ne ba be pop up aka say bia ntafo bi wo baabi oh as a president dear sister as obi a wedi o man nim pen enye easy ye Papa Rollins atena Ghana eyi ni so time of ruling from soldier up to so be the president it was 20 years enti no wonya abofra what you say enti bibi ne wo so bo man ni hu sense enen de ekokoso yi enye fe na so nim se be ma de wo wododo bi a wo pa bia na wasan akoye president eden a ejabi wo ejabi ti ase wo koi wonim ne na chi beye onya bebregu na chi a eden ada chi ba ko betime bi di na de se de ne baze na to so what you say wo mu sa na momu no ye na according to enya according from what the mention na say ye nua be man MP a na ye se ko hwe obi a na se bi tafra cho da mo chi kwa ye nsie no kwa hwada pa Ghana fo di twa no what you say Ghana fo di twa no enti se wo fo se wontumi a after all ma wo yire hu se wo po ba aka no eno no nti wo kwan uchu mu tan be ma de se be ma na ye tire de be ma be ka na e final se be ma so be ware aka wo oba no ni se wontumi apake ne ko what the metro na say oba bi a wono no one tick say one to wase kwa won ti ase wo betwuma ko si da ben sister ade de otwumedu ba bi a wo be bre wo be jey mu se be ma ni so obeye what the metro na say since we enye nipa oba ba ku in different what I say fan say ordinary person kra na obi ampo on the president da ana so oni front bia say obi anim no mpo na say ordinary person kra e wo petipeti sa kra po wo te kra wo kra wo bufu sa de ne how e na wontumi ntina oba ba ko na wo pe ba ko nka ho na mo nya mienu ahun so wo yire ntu a oni omo be wo ma na emom no wo ha oh e na afa de ye meye wo mu no say Emmanuel ye Papa Rollins ni omo wo ye no motumi aye hwe han atena sia de mo mesie en na papa ya to no afa na mo ba Ghana fo yin ehu say mo Papa ni Rollins ana entwa yie enti no wo ba ka se enne maamefo ababonten a on ba be claim ownership of papa wo ba ka se papa ni da form aka ma on ba ji sika kakra eden a wawu die ne japade ne ade so what you say ntom so ba be pre japade mama men twem mo obi nwanse no we pre japade o okay abroad ti ase no that time no na wo se mo ben no
no ocheche mu me japade ni me say ni na mom nipa na se bitafra che wewu na se ba ni mpo se japade no waye ato e na oyire ote ho no akwakwotesa nyoma bia how would you know enti sometime na wose mu yimu ani edi se ye papa no because ye papa Rollins office so ache ofi aban mu ache enti no sometime na wose mutumi family ni tumi ye bond na mutumi ba mo ba ye ma me kone otumi mpa mo eye den a se oso onti ase se DNA no ho muka kwa DNA na hwese no kra na enye no kre na enye nne mumu a mo anyini migidi se omukro ma wa mo ma wo a sisi mo gi nananom afa na mo ba be yi mo picture ni mo ye pie abonten se ye papa ne Rollins no entwe ye kra de ekoso no enye de even kra se ti sampo a ense se mo di to social media e was say mo keep no down mo be kra ye no all right mo wie ye na wie na mo ni mpanimfo no e dan say mo nim Rollins ne ye papa Rollins ne busua ne maame side se mo nim omo a mo ni omo betena mpanimfo no maka no downtown enya de wo say wiase nyina te say ye papa ne Rollins eno na be ye wo den sister eno na be ye wo den eno no ntumi nkotwe sika bi mbrawo se ne yire na tini sika so a wonye bi na wadi intade de wo yi a wo se ye dwene ho se enya nipa na ewu no ho no ne ba be kire ye dibire se oyeye moja ye papa na ye papa oti ase ni momu no sa time na oti ase no mfiri mu no sa time na wo se kamu ye san hyehyeye no inti Ghana ina nka ye ina ye hu se Rollins mmani because de yi de one ne wo bema ba ku say utumu so mu wo picture as a family one o metwa picture one wo ba ne twa picture inti na no ye yi ni pia untumi nka se na abrante no so o se papa no o se Rollins o se papa Rollins ba inti untumi deny say enya ne ba no but baby amumu anyine edu yi ti se won se wo nyini some features will be BS sa it is that time me na mo ba be pray japade I'm sorry for them okay I'm sorry for them na wo nyini se wo be komo na ma me konedu ene bia se bi ni ho ye amanfo ahi enti na amanfo piempiem kofo mienu se wo mumra na o mmehye maame na bufo kra rahu amaame di nyina no o nsa mmehye na bufo na maame enu ntumi nse hwe enu entumi enhye maame na bufo in the sense ono ne papa ne wo mo no no te aware na sai o tere mention na ansa na wo free one for baby a meche ne se me bani enti de omo keka ne de eno de tumi si de bia o tere mention na se no se ye no krese ye papa no no a enti mo wo manka mo de mo nananom kra ba bre mo papa se mo grandpa ni o ni din di say anase say what ma say e no mo maame nso owo wo mo sa maye mienu yi me gidi say so da so ti ase a e was so ye ho ade ansa na papa na kra be ye den efrim okay what you say into the no de enya no na be ma ye maame konedu na adwen asesa na asa ni bu befu e wo hwe mu because sisi na ono na wa ye be ma wasa ye oba sisi e into e ba bia wa ekire bia no wo ba ono so no ba besi into is better say omo mo mebro mo ho ase omo ewu mpanimfo no matena se no mo de asem na yi ato yi se DNA bebem no mo gidi pass on papa ne Rollins ampa no mu nsuro hwea eni de maame no request also mutumi ye eno na be prove say ampa no ogidi say omo koye na say no kura twi ni wo be ye e wo so ogi omutum say ne mane omo obo kom kra na bia na nkofo mienu hype kra nti no mo yesa omo fo papa yi aye so e de agidin ukrumu oh etumi sisa e na me gusu ameka se kwa me yuji kra papa bi ampope apanka se ne ba na tama osua no okwa akopeska den na ne maame di ni dwane ye enso erere mu nyina na enye no kre what you say e na ye wo papa fo bi no so omo wo mu di na omo ma mo nhwe omo but akra ni do stage bi na so fo se ene no wa ye yi a e ho na ebe yi enimu epie se ye ba ni ite ade e wo ho what you say nti betumi apa se eye bibi keke no omo ye ti se ye papa Rollins free mu obi fi Togo se fi hi se yi se ye o ba be nyane no o ma ama ne kwan what you say o ma ama ne kwan ma na nkoye ni okoye ye no nti bibi a obi free mu a titu obrempon free obi oye titu mafi mu a nsem se tumi piepie but no kra be wo mu ni se DNA ne betumi prove no kra bi e wa asem ni mu nti se ye ka ne tententen ye ma me konedu so ompene onye se ya DNA ne betumi approve the right thing DNA ne betumi approve the right thing say oye papa je ba na papa je so no ne ba ene maamefo mienu ene wo mo pese o mo claim ownership ha ye nto asem so na ne yenko afia so snake allowed ma ba ownership the ownership social media commentator ba ko pe
anti beef ba kope efi ahwa ene wa kan so ka che Miss Bell say on forget it and ne nyum ya abai kese nyum on de wo se nyum a de so da bi oti na no pawie na enumre wo beti ya de di Easter me de atwam enti Ghana fo monyim ene hu bi anye ni efi ankasa no menim ewiase yenye ye hotamfo o efia ye de ne te say do ne Miss Bell no omo ya tamfo kura chese bi nsida but the main person me kan say eduabo ani nyina so na enye adwuma kona Miss Bell de ne kokoma na we o se hwan fo na ye o se hwan no o kan say opese ye to ye na se de ye efia didi na tam ni ade ade atu ontwa ompesa ade ne bi ope asumdwe nti no de asem ne koye ene ko ba say omo andi asem no omo amfre ani asem no ene also this kama mo se sika no mo atwa mo so ontwa mo fa mo sika ma no ena wo begina ho so bodua sister say ye no kure pa say Miss Bell sika sha omo to ade omo ye nyina it will bounce back to them because obi a on ka say ni sika ni Miss Bell ba botem be kasasa ena se wo ye busumni ana se wo ye obi a ugina wo di asem no ye modua ni omo ye na anu na mi hu ye ne di omo ye na mi hu ye kwa ye metan eye metan because eye echiwade say wo wutumi di asem fa ne say eyi judge ana say prosecutor na bibi na obi di na asem abro na wo hwa asem na so wo ye asem ni kululu na wa jisked won na so aka wo betumi asa kokobodua judge mbodua lawyer mbodua what you say because who say judge who say lawyer in a traditional way inti ni omo ye ni de ntwa yie ni omo yi omo no fu egusu akonante bosom so ni ade na anante musie na ade na it's not going to work inti efua no onye careful so no so discuss ko rase and omo muska so omo nya sade she should be careful because ewiase won sister you say ni mu to me wa etetontoma ade bi obefu say bi ameye hwentomi onko bi so Osama bin Laden onko bi sa no onu feel say onu kita power to kita tumi e otumi de say ade no wa hide obi ehu no omo kai wentie na so na ekowie ni say na afia so asese a Miss Bell ne honya ne moba na afia nkasa no minim de ha no yeso onyonko da na oda wo onyonko da na oda se onyonko awura amane mu a ka ehun se ena wo twetwe no otena wonim de ebeto wo te de mecho na se no ade omo ye no sister do say yesi eduabo ani nyina so no enye adwuma na emomu no ka ehun say at the same time so no ni omo ye nyina honhom etwa hie nyina afa ebi wo ho a na enye honhom a omo bo ni dua na ma no ono bia on take action bia o but the way chire betumi afa asem na bekuti ekwetia ye friend say ye nua ba Miss Bell what you say intini say me ka me nko de nka omo modea on fem panyifo no mo ntena say na emomu no ono afia no wei ene edidi Easter na eduabo ene edidi Easter na eduabo ye mfe ndi Easter wo intini o ye no nhwe yie pa na onim da ono so ne de beba wo de de bia say wo ponyonko downfall bibi ntu nyonko na twetwe na sere dakro ni oso ono oye den sa aboba ni oso oye den a che so bia ntumi no bibi kitikiti bi wo hwe osono abo etumi ku ne yentate ya ade a yembu kra say obetumi eku oso kakraka no entate ya ne tumi ku no jata ntumi nku osono abo bia ntumi nku oso apart from 30 into also who say wiase won ade bi kitikiti bi betumi a take you down for into ni oye no won jai because eduabo enya ade edidi agro so you no so no sha se no amo musika so mo fanya sade a eni o hwe ye because in same bi wo ho no no akofa aba na Miss Bell no so won tumi biom ontwa so into no de kwa mo di asam no na so no ewura ase because me kai say a friend wanko into the scale ewura so na enum no okochiche ska obukom honum baabi nti so onu chiche ska abosom kura sister omudi asemu abosom obi ntumi mo odua e ma abosom nye den emfa enkun straight ana omfa anya wade omo hwehwe asem nimu ehia ehwehwe asem nimu baabi a ne yie dare ne yedeto nti yesi nya ne hu eyi opatafo no ona ne hu eyi opatafo no je aba nti onu te chire na osesere no onkai sese ni pin ne simpoa akosa ayi na ye wefo no ho se den akọ mo nkyɛn mo da to nsu anom
na omode yes ade a efia no onye careful efia no onye careful na atwe a Mizbel efia so a wode Mizbel ekomi ebekwa kowie sen obeja ya na obekọ so ayesa enya de eya de papa efia ya na ne refi no hu ni refi no so no so ye nipa moja ni nso ewo ni nipadue mu ana wo mma wate ase ade bia wo ye bia no enne na wofo se wanya na wo twetwe obi na wo ye ochene bi ne oye ne ebekwa agensi wo ba ebekwa agensi wo ma nti oye ade o so dwene mienu se me de meti senti no obi ye bibia me de metwetwe no edi natem after all ye nipa yenye ye hotamfo yare na ye nipa tamfo yare na ebowa wontumi nsore nya hwe na nipa na obefre no asoma no bibi betumi esi abreko a saa day ne bia na Mizbel na wa around esanse wo de oni ne ye ni to betumi da ne ne kwencha eden ahwew nti ewiase de wonnim de beto wonnim de da wani mochena nti na saa twetwe na oye ne de onhwe no njai na onjai saa asem so di Easter onim de da nanim wa Easter onim se Easter betumi ato na na onim se de chi mu betumi ato na na owuo wo we anasa de beto a yenkrawo wonnim even yete ya ko nim de besi saa bria kopema de chi mu enti ne men bosti ho se wodi obi duabo ebedi Easter onhwe ne yie na momo afa ne nkwa nkotwa so ewo Easter okay ne mo amfa ne nkwa nkotwa so wo Easter wo beka se Mizbel de esi no wasua bibia fim obesua esan se wiase obi kana asem se menim kasa mentumi nka enti na me de ma asem abremo but omada no mecha stab her in her back what I say Oma ye na de ense so omo ye because Mizbel no on pekasa onye hehehe efia no wa no ho se media me ye heja nti odi na ni dindindin na odi ye den odi ye ni odi ye enti no odi besua nyanse hu se ewiase ye wo we ense so trust nipa ense so do ho to nipa so krada e wo so di weni eto Awurade so bibi ba ko Awurade anim ka kire no ye se Awurade ofa ne bonto ne ntem so oto pa hu ni ye hu oye ma yen in secret any open but ye ne ye dey ye hu de esibia betwa mu akọ we all kan ontumi fa nkodu Easter sister me na me ka kire hu keke na oye ontumi fa nkodu Easter na mo de me ka kire Mizbel no say onhwe na no ka say ye onhwe na no motu ye na momo no ne maame ne papa ebusuafo wo ho a onfro mo no omo nko na ewefo no no mo fa ye ntu ye na no kura bi ewo mu no endedi na no kura bi ewo mu no enadi na asemwe die asensebe abusuafo ye hwe ne fa dwumadie ni nyina ensi ye fa ensi ne kwakra no ne kwakra ne se eyi hwan a wapie ne din kra de dem bibi ye boa keti ye boa yi no so Rollins din po na ne so ye papa Rollins din na ne so ba eyi first woman ne de ono de bibi Rollins de meka che mo ne se ne mo ye ne de enyefe mo ntwen ma nipa ne da ho a ye deda na ye mo ne no afra mo be yi mutie di aka se mo papa no entwe yie ko se mo to mo bo ye sie na ewie no na mo akwa ebusuafo won na mo tena se na mo kansam no na mo de mo yesa na mo gu papa ne nimu ase wase ase obi a we free wiase na mo se gu ne nimu ase entwe yie na afen so no me nua ba Mizbel emfi de efia ye no na mo de meka cha on se finner ko so hwe wa na motu yi wo hwe ka se yie na de course no mo bobo odua no me mfa anya agro so mo po anya wa ahonhom e wa ekire obi wo krampa no town serious nso wunim nti ye kan ya no afa ejina so obi wo wa asem ye befi wa no no obi afa ejina so efia nso nia wo ye no hwe ni yie esanse onyonko da no woda Mizbel no ni na twunse didi pen munya atamfo mwanu monsa pen mo tese mo agimani pen nti ade enko ana wontumi mfa nche efua jai na wo ye oba time na wonnim ochena asem jai na wo ye oba time wonnim ochena asem ade bechen na wo na asem ato wons na oni kamafo ene wanya obi asem na wo ka ne sei sansuo ne fasi wodi ho so so onye bone da an to ebo ne fabo oba no eviajas nega nsem wonyina ekoma abusuafo aha na merema ekwan ma wedi dwumadi ni nyina esi ene no wo ba onu so asa ba bonten mienu so se efeni kesi ebo onu so kyeremu se ne papa ni pompa ene papa je sanso na eviajas nega se Mizbel case ni mi eno ana na odi twa so a Easter ya odi bedia yo aha na merema ekwan ma di dwumadi ni nyina esi koso wa share na subscribe na like na comment Syndicast TV abibiara and then me guess for the day no sweet
die wo ano ena me no etwetwe nkom abofo so masende na Ejisam Company Limited Diaper Hub GH Chef Giver Unisex Salon Evergreen Beauty and Spa nana ya bia ma ene medim so hia me awosi entwede hema na majeso ama tie mo den ene enwuma ba edwaman so ayede cheche ye re eye ba kope comforter abrante keke kwashi Ghana ni abrante mapa yuka bonten so eno wo misro se full track ni nyina na opa hwede amesro no wako YouTube abo Voice Alliance na wanyanyum ni nyina etie makam